Can we clap our hands 3 times o niya jump 3 times? Ya tuyong usa niya ina imong self. Grade 5 sa ko karon estudyanteng buutan. Okay? Sige, barog ta tanan. Kaya para maset atong mind dili ta teacher ha kay ako may maestra ako kinabrightan ron. So bukas kinabrightan. Alright. Are we set? Kung na-adjun tigyan po mga estudyante din eh. Alright, sige tanan bi. Clap your hands 3 times and jump 3 times tuyok. Nga ina. Grade 5 sa ko karon estudyanteng buutan. Buutan ha? Alright, sige. Everybody, 1, 2, 3, go! 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sige, ina. Yun. Set down, mga batang buutan. Set down. Ay, buutan mo ha? Okay. Sige. So, while waiting sa ato ang projector yung set up, no? So, we are going to review first our classroom rules. Ang sa datang rule, natay 3 rules. Everybody! Pag may si teacher, everybody one clap. Kung say button, clap. Nga. Okay? Everybody one clap. Bahalag na nga akong teacher, ha? Tinamay ko teacher. Bahalag na nga ako natin, kuya. Ayaw na lang mag-gasig saba. Okay? So, the 3 rules, we're going to review first. Pag gumingon si teacher, rule number 1, ang buhatin sa finger, ibutang sa inyong bakbak. Buot pa sa bot? Very good, si Gilia. Dili magsaba. Pag may si teacher, rule number 1. Asa ko gusto plan mo? Okay, so